Non, je peux lui demander de venir ou de... Adonne. Baruch atah Adonai.
Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu, leitatev letzitzit. Amen. Il va tourner un petit peu. Voilà, merci. Baruch Ata Tout à l'heure. Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu, le'aniach tefillin. Amen. Faites un tour. Hop. Et un petit regard. Voilà, un tour et après vous me regardez. Il faut regarder tous les deux. Regardez vers moi tous les deux. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Une autre. Viens un petit peu plus par là au milieu. Voilà, merci. Comme ça, monsieur, venez là s'il vous plaît. Comme ça je vous vois bien. Merci. Vous allez rester 2 secondes. Voilà, comme ça très bien. Regardez-moi monsieur, monsieur le grand-père. Voilà. Et venez à côté ici. Oui, il m'a dit vous avoir tous les deux. Voilà, comme ça. Ah bon, c'est un vite. Super. Non, Merci beaucoup. ancien. C'est la dernière, il était pareil. Il faut que je dise, mais maintenant, Ah, toi, viens, ouais, c'est bien notre côté. Jack Nicholson. Attention derrière, l'escalier. S'il ne va pas lire la phrase, je vais donner à lire quelque chose. Ça veut dire ce qu'il sait lire. Peut-être la quatrième, une chose comme ça. Attention les marques. Vers nous. Tombe. Voilà, super. Attends. Super, bravo. Voilà, jette un coup d'œil vers moi quand même. Voilà. Moi j'avais écrit ça quand j'ai vu les résultats des élections. Mais c'est t'as pas compris.
תהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. Baruch Shama. Baruch Shema Ve'aya Olam. Baruch Baruch Oseh Bereshit. Baruch Omer Ve'oseh. Baruch Gozer U'Mekayem. Baruch Mirachem Al Haaretz. Baruch Mirachem Al Haberiyot. Baruch Meshalech Sachar Tov L'Iriaf. Baruch Hanav V'Kayal Hanetzach. Baruch Hodeh U'Matzil. Baruch Shemo. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ha'elav ha'rachaman me'ulal Mefiyamo Meshubah U'Mefuach בלשון חסידיו ועבדיו ובשירי דוד עבדך נעלך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמיחות ניגדך ונשמרכך ונפארך ונשמך ונמירך מלכנו אלוהינו יעידי העול יחיכם העולמים מלך משובח ומפואר אדיאל תשכימו אגדל ברוך אתה אדוני מלך מעולל בתשבחות. הודו לאדוני כי הוא משמודו בעמים עלילותיו שירו זמורות שחובב פניתיותיו. תשמחו השנה ותגלתו לגבוהים תשלם צדיין המזון. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתם לבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ופקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו משותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבת אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ואת ראשך ואת שריך ונתתי אסף ושדית לבנתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם ונפתם לבביכם ושחתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את שבולם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי האלה על לבביכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידיכם והיו לטובות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ופקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
למען ירווימכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבודיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצי כנף בצ'יק תכלת והיה לכם בציצית וריתם אותו וצרכתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם נכון אדוני אלוהיכם ויציב יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יתגדל ותדשך La salle au trésor. C'est bon? Non, attends. Regarde-moi, Mets-toi regarde-moi. tout seul d'abord, on va faire une belle. Regarde-moi, bouge pas, n'avance pas. Recule, recule. Tiens, donne-moi ton téléphone, je te filme. Viens aussi, venez monsieur. Allez, venez. T'inquiète pas, il filme, t'inquiète. C'est bon, tout. Par là. Enlève tes écouteurs. Ouais, c'est pas bon tout le temps. On va faire les photos. Enlève et on va faire les photos. Voilà, tu vas toujours vers moi le sourire, Jérémy. Maman, madame, voilà, faut me regarder. Regardez, avec les papas. Allez-y, voilà. Là, vous n'avez pas l'air dans toutes les scènes. Un gros sourire, oui. Non, c'est même très rare. Allez, viens, jeune homme. À côté de papa, très bien. Allez, vous regardez bien ici par contre, s'il vous plaît, pour que la photo soit réussie. Allez, grand-père. Allez, le grand-père. C'est difficile de chanter avec lui, c'est pas mal.
derrière, monsieur. Pardon, il n'y a pas papa. Lavotez-nous la tête l'anneau. Sharkoya. C'est là? Baruch atah. Non. Baruch atah. J'ai pas mis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torah temet vechaye olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot sheni bechavod, deuxième montée. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה les mots de cette chanson parlent de mérite que les parents ont lorsqu'ils élèvent leur fils dans le droit chemin. ברכו אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. כעולם ועד. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש,
Veata ine heveti et reshit peri Adama asher natatali Adonai vinarto lifne Adonai Elohecha vishtachavita lifne Adonai Elohecha vesamarta bechol hatov asher natan lecha Adonai Elohecha ulvetecha ata ve'alevi ve'ager asher bekirbecha כי תכלה לסר את כל מסך תבואתך בשנה השביעית שנת המסר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך וסברו ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ואכלו ככל מצוותיך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי לא אכלתי ועוני ממנו ולא וירתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול אדוני אלוהי אבותינו בקול אדוני אלוהי עשיתי בקול אדוני אלוהי עשיתי ככל אשר ציוויתני אשקיפך ממאוד קודשך מן השמיים וברר את עמך את ישראל ואת חוקיו ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיו עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן לך תורה. אמן. יסגדל ויסגדל שמרבו. עלמא דיבר על חילוק סלענים וחוטא בחייכון ובכל חייכון בית ישראל וכן רגל אמרו ומדי שמרבם ברחמן מהידבר וישתבח ויתבר ויתרומה ויתנשא ויסדר ויסדר שבקודשה בריחו ואין לנו כל ברכתם ושירתם ושבחתם חטאת רבנן אמרו ישר כוח מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את comment vous appelez très facile. D'accord. וזאת התורה ששם משה וישראל על פי אדם יד משה וחזיקים בה ותומכי המאושר דרך דרכם תורת אמת נתן לנו ברוך השם בחר בנו והיא שעמת לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד לבד מן עלינו לכלותינו עומד עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מן האדם
va pas oublier les otages, on va faire une prière pour les otages. הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים בין לים ואת הבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה. וכל חסידה בני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. Au milieu. Voilà, tu vois, par le trou. Ah. Ouais. Attends 2 secondes, je mets la caméra. C'est moi, je lui ai dit, j'ai mis la caméra.
Chères familles, chers amis, chers parents, chers membres de la communauté, cette semaine, nous lisons la paracha Kitavo. Cette paracha raconte comment Moïse ordonne aux enfants d'Israël d'apporter au Saint-Temple, une fois qu'ils se seront installés en Israël, les bikurim, prémices des fruits, pour déclarer ainsi leur gratitude à l'égard de Dieu. On lit également les lois de la dîme données aux Lévites et aux pauvres. Moïse rappelle au peuple qu'il est le peuple élu de Dieu et qu'il l'a choisi en retour. Après avoir énoncé les bénédictions que Dieu enverra au peuple quand ils suivront les lois de la Torah, la dernière partie de la paracha consiste en une tourara, réprimande, le récit de ce qui arriverait si les Juifs en venaient à abandonner les commandements. Elle évoque donc les commandements positifs mais aussi négatifs. Alors que je tourne la page d'une enfance insouciante, je rentre dans ma vie d'adulte et vois devant moi tous les défis de ma vie future qui apparaissent, qu'il s'agisse des études, du travail, de la vie quotidienne. Comment devrais-je y faire face? Y a-t-il un moyen pour que cela soit plus simple? C'est là que la sagesse de notre paracha de cette semaine nous guide. Elle relève que la joie et l'ennui ne sont pas de simples baromètres de notre situation générale. La Torah nous enseigne que la joie est un état d'esprit à cultiver, quelles que soient les circonstances, que les choses aillent bien ou que nous soyons confrontés à des difficultés. Une longue section de la Torah décrit les terribles souffrances qui frapperont les Juifs s'ils ne servent pas Dieu correctement en terre sainte, destruction, famine, guerre, maladie, exil. Les péchés qui déclenchent de telles punitions semblent être ceux de l'idolâtrie et de la révolte généralisée contre la loi divine. Cependant, une déclaration frappante émerge dans ce contexte. Parce que vous n'avez pas servi Dieu avec joie et un cœur heureux, alors que vous aviez tout. Deutéronome 28-47. Le grand kabbaliste Rabbi Isaac Luria, le Harizal et Maïmonide interprètent ce verset comme un appel fondamental à servir Dieu dans la joie. Le mouvement hassidique en particulier a fait de ce principe un thème central. Notre vie en tant que juifs doit être remplie de joie. L'observation des commandements doit se faire joyeusement, même si nous avons commis des erreurs dans le passé. Nous devons nous réjouir de la chance que Dieu nous donne de corriger nos erreurs et de nous améliorer. Les maîtres hassidiques vont encore plus loin en nous demandant de maintenir la joie, même face à de graves problèmes. Cette joie est fondamentale pour la maîtrise de soi et permet à chacun de triompher en tant qu'être humain et en tant que juif, malgré les souffrances. L'adage yiddish Trach gut wenn sein gut, pensez bien, ça ira bien, résume cette philosophie. La pensée positive va au-delà de simple résilience face aux événements négatifs, elle attire les bénédictions et favorise les résultats bénéfiques. En ce jour spécial de ma bar mitzvah, je m'engage à cultiver cette même positivité. Je sais que tout ne sera pas simple, qu'il y aura des échecs, des corvées, du travail peut-être mal récompensé, mais à chaque fois, j'essaierai de tirer le positif et de faire les corvées imposées de bonne grâce et dans un esprit joyeux. Je reste néanmoins lucide et être positif ne veut pas dire être optimiste ou même naïf. Car comme l'a dit le grand scénariste Bill Wilder, qui est né à Soucha, dans l'empire austro-hongrois en 1906, les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. Je tiens à remercier du fond du cœur chacun d'entre vous pour votre présence en ce jour si particulier. Tout d'abord, le rabbin Febag, qui m'a permis de faire ma bar mitzvah dans cette synagogue si belle et si symbolique pour tous les Juifs de France. Mon maître Shalom, qui m'a enseigné cette paracha et qui, après avoir enseigné à mon frère Aaron et même un peu à mon père, a bien mérité du repos. Shalom, merci pour votre patience et je sais qu'il en fallut beaucoup. Incroyable Maître Marcel, je pense pouvoir affirmer qu'elle est à l'origine d'une dynastie. On pourrait même presque faire une série Netflix. Papa ajoute que Joanne Collins et Linda Evans doivent aller se rhabiller avec leurs toilettes ringardes. Maman, ma petite maman, présente depuis ma naissance, toujours à mes côtés lorsque j'en ai besoin. Et même lorsque j'en ai pas besoin. Une vraie maman assise qui prend en photo tout le temps, même dans les moments les plus insolites. Mais je sais que ces moments sont précieux pour toi et qu'ils le deviendront aussi pour moi. Je t'aime, maman. Papa, toi qui me pousses dans tout ce que je fais,
qui tentent de me faire bosser, surtout au piano. Je sais que tu essaies de faire sortir le meilleur de moi. Merci pour ton exceptionnelle patience et ton câble à toute épreuve, je rigole, qui m'ont permis de me préparer pour cette bar musa et tout le reste. Aaron, il y a tant à dire, mais je vais essayer de faire court. Nos parties de FIFA et de tennis, nos soirées films et sushis, nos vacances ensemble et enfin nos bagarres et disputes légendaires me permettent de dire que tu es mon grand frère préféré. Mamie Liliane et Papy Nino. Mes grands-parents chéris, j'aimerais vous remercier pour toutes ces vacances à bord, pour tes rinces, tous ces délicieux plats à n'importe quelle heure de la journée. Grâce à vous, petit à petit, de me transformer en vraie petite une. Vous êtes irremplaçables. Mamie Jocelyne et Papy David, mes grands-parents adorés. Je vous remercie pour toutes les retouches que vous m'avez réalisées à la dernière minute pour que je sois le plus classe aujourd'hui, mais également pour tous les anniversaires, les shabbats ensemble, les matinées passées au tennis de Deauville et les balades à la plage à manger des gaufres. Quelle chance de vous avoir avec moi aussi souvent, vous êtes indispensables. Chirel et Anthony, Jonathan, Léol, Tom et Raphaël, les cousins et cousines. Vous êtes des vrais positifs, vous avez le talent, la persévérance, l'élégance, vous êtes docteur dans tout ce que vous faites, vous êtes des exemples, je vous adore. Cyril, Olivier, Sophie, Didier, Johanna et Samy, vous êtes les plus attentionnés, les plus gentils et les plus généreux, oncles et tantes qui soient permis d'avoir. Une pensée pour Papy Charlie, Mamie Hélène, Pépé Isaac, mes Modètes, mes Germaine et tant d'autres qui nous manquent aujourd'hui. Enfin, je souhaite un très bon anniversaire à Dominique. Merci à tous.
Comme le sien. Bah non. C'est égal à la longueur. Ça change les dire, ça sort Exactement.